Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o prvim jasnim znakovima i simptomima da imate visoku razinu šećera u krvi. Prevedeno znači da ste u nečemu što se naziva rezistencija na inzulin i imate veliku šansu da ćete jednog dana tokom života dobiti nešto što se naziva dijabetes. Možemo reći, kada govorimo o šećeru, mislimo na rafinirani prerađeni šećer. Prilikom prerade iz njega se izvuku svi nutrijenti. To ostavlja čisti ugljikohidrat kojega tijelo ne može lako koristiti. Moderni čovjek jede toliko rafiniranog šećera svake godine da vi zapravo ne bi vjerovali. I upravo radi toga je u zadnjih 30 godina enorman porast osoba koji imaju dijabetes i rezistenciju na inzulin. Praktično svaka druga odrasla osoba je već u rezistenciji na inzulin, a za nekakvih 20 do 30 godina svaka druga osoba će imati dijabetes tipa 2, što je iznimno loša vijest. Zašto jedemo toliko šećera? Prije svega nam to nameću industrije prehrane koje generiraju enorman profit. Mi za uzvrat jedemo enormne količine šećera koja uzrokuje i pogoršava velik broj bolesti i oboljenja. Veliki broj osoba je jednostavno ovisnik o šećeru, a da toga niste apsolutno ni svjesni. I čemu je problem sa ovim šećerom? Mi ga enormno jedemo svake godine jer se nalazi ne samo u slatkim namirnicama, nego u izuzetno velikom broju slanih namirnica u dućanima. Praktično sve što kupujete u dućanu ima u sebi šećer, što zapravo ne bi vjerovali. I problem sa ovom vrstom oboljenja je da ona prolazi ispod radara. A šta to konkretno znači? To znači da ste vi već sada u problemu, a da vi toga niste svjesni jer ne prepoznajete one suptilne znakove i simptome koje ću vam malo kasnije reći. I prije nego što nastavim, želim vam reći da od sada moju prvu knjigu Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, možete kupiti na engleskom, njemačkom i poljskom jeziku u tiskanoj verziji. Sve što trebate je posjetiti www.mariolab.eu i ovo je moja službena internetska stranica i web shop. Kupite knjigu koju dostavljamo u roku nekoliko dana u cijeli svijet i zapravo jedan od razloga zašto sam i napisao moju prvu knjigu i zašto je Isprekidani post toliko nevjerojatno dobar je upravo ova situacija da sprečava nastanak rezistencije na inzulin i samoga dijabetesa. Praktično Isprekidani post je najjači alat što mi znamo za sprečavanje nastanka ove vrste problema. I koji je prvi simptom koji će se vama manifestirati kada vi imate već rezistenciju na inzulin ili sami dijabetes? Ono što moramo raditi, prvi simptom je zapravo kronični umor. Osjećaj umora može biti najčešći rani znak visokog šećera u krvi. To je također onaj koji se može pojaviti u blagoj mjeri i uz blage ili normalne fluktuacije šećera u krvi. Naravno, umor je prilično nespecifičan simptom, međutim o ovome mi jako dobro vodite računa. Vi kada nešto pojedete, bilo ručak, večeru ili doručak, koliko puta ste rekli da vi morate jednostavno otići prileći? Znate, moji dragi, jednostavno ste umorni poslije obroka. Večerali ste, vi ste u roku 5 minuta spremni za krevet jer ste ekstremno umorni. Ono što vi ne primjećujete da je taj umor upravo vezan za enormnu količinu šećera u vašoj krvi i onda stvara oni veliki problema sa inzulinom. Dakle, vodite računa, ovo je nespecifični sindrom koji je jako karakterističan za osobe koje imaju visoku razinu šećera u krvi. Ono što moramo reći, drugi simptom je učestalo mokrenje. Zdrava osoba mokri 4 do 6 puta dnevno, a sa visokim šećerom puno više. Povećano mokrenje uzrokuje i povećanu žeđ, što je simptom povećanog šećera. Jer vi kada više mokrite, normalno da vaši bubrezi puno više rade. Jedan od onih najvećih problema dijabetesa je upravo kasni problemi sa samim bubrezima. Više mokrenja, više žeđanja i to su sve oni karakteristični simptomi ovoga problema. Ono što isto tako morate voditi računa, apsolutno visoka razina šećera u krvi izaziva glavobolje. Kada u krvi ima viška šećera, to može utjecati na neka neočekivana područja u tijelu, poput vaših očiju. U osnovi dodani šećer, zajedno sa malo vode,
zaglavi u leći u sredini oka, uzrokujući zamagljeni vid. Dakle, možete imati malo mutan vid, što je možda recimo rijeđa situacija, međutim ono puno interesantnije je da imate glavobolje. Koliko vas boluje samo od glavobolja? Raznih vrsta i nikada se ne možete riješiti. Jeste li se ikada pitali da je to možda radi ove hrane koju vi jedete? Ajde drugi puta malo razmislite, recimo počnite prakticirati post i vidjet ćete kako ove glavobolje nestaju. Dakle, vodite računa, glavobolje su jedan od onih simptoma visoke razine šećera u krvi. Osobe koje jedu enormne količine šećera i on u krvi radi veliki broj problema, jedan od onih simptoma koji vi nikako ne shvaćate da je to povezano sa time, biti će izuzetan pad imuniteta. Bilo koja bolest i oboljenje koje u vašemu tijelu dolazi često je vezana za enormnu količinu šećera koji se nalazi u vašem krvotoku i u samome organizmu. Šta ovo znači? Konkretno da se tokom godine cijelo vrijeme bolesti. Znate, moji dragi gledatelji, prehlade, viroze, gripe, ne znam, imate recimo kandida infekciju koju se nikako ne možete riješiti. Kontinuirane ste bolesti i ovo je sve bolesti koje sada imate. Bolesti srca, bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre su kontinuirano sve lošiji i lošiji. Vodite računa da šećer uništava vaš imunitet i ako ga enormno konzumirate, apsolutno očekujte ove probleme. Ono što možemo reći, mučnina, povraćanje, zbunjenost, poteškoće sa disanjem, suha koža, voćni miris iz usta, smanjena sposobnost koncentracije, sve ukazuje na višak šećera u krvi. To je ona situacija kad vaš mozak puno gore radi i radi na šećerima i ugljikohidratima što zapravo ne bi trebalo biti, barem ne u tolikim koncentracijama. Loše pamćenje, loša koncentracija, loša memorija. Simptomi visoke razine šećera u krvi će apsolutno biti u onim gorim i naprednim fazama problemi sa vašim živcima. Jer šećer u vašem krvotoku nagriza vaše živce, od toga itekako morate voditi računa. Problemi sa živcima će se manifestirati u vašem tijelu kao trnci, žarenje, peckanje koje idu u ruke, noge, recimo leđa i slično, i ova vrsta problema mi nazivamo u medicini periferna neuropatija. Molim vas, vodite računa o ovome, jer ovo su simptomi koji mogu ukazivati na puno veću problematiku, a to je da ćete dobiti dijabetes tipa 2, što je praktično sigurno, a to je sve radi toga što konzumirate enormne količine šećera. Vodite računa, ovo su nekakvi rani pokazatelji. Rekao sam, jedna od najboljih situacija koje možete napraviti za svoje zdravlje biti će prakticiranje isprekiranog posta. Vi kada to znate naučiti raditi i radite to redovito, praktično nikada nećete dobiti dijabetes. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutačno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Koji su izvanredni prirodni lijekovi koji vama svima mogu pomoći ukoliko imate sami dijabetes? To otkrijte u ovom video zapisu pored mene. Ja sam naravno o ovim situacijama pričao u desecima video zapisa. Isto tako dolje ispod video zapisa imate jedan specijalan link o playlisti gdje imate puno video zapisa vezani za ovu problematiku. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.